o la ala ti sɔn ka bɛɛ lajɛlen karaba kana nin kɛnɛ ninnu kan ala bɛ maa o maa karaba kana nin sigi ninnu na a n'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ u yɛrɛ ni ala cɛ o la k'aw fo k'aw barikada a ka bɔli la kana silamɛya bisimila ka silamɛya bonya a diyara n ye n'an bɔra arajoso minnu sɔgɔlen don ala nin waati la o bɔra ka arajoso ninnu dafɔ o la ni sanga in kɔnɔna la minnu tulo bɛ an na ni ni arajo ninnu sababu ye an bɛ foli lase a bɛɛ ma ka bɛɛ barikada ka bɛɛ waliman dɔ ka tulo majɔ la n'an bɔra yen an bɛ laban sigi maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka ni sigi laɲini n'o ye jamiyatul ansardini ye cɛ minnu ni muso minnu ni di Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ dɛmɛli ma u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna la jango adamadenw bɛ se k'a dɔn diinɛ nakun ye min ye ala ye kira ci ko min kama jango diɲɛmaa bɛɛ bɛ se k'o dɔn cogo min na o kama so in na an ka fura ni su belebeleba in kɔnɔna la ka bɛn ni sanga barikama in ma ani ni waati sanuma in kɔnɔna ma bonya minnu kɛra an ye o ye laada ye foroko musow tɔgɔ la ni ala ye san o san jira an na ko an sigira yan walima ko an tɛmɛna yan fɛ layidu de do o kan o ye min ta u yɛrɛ kun kan o bɛ fini kala ka di gerebuw ma an b'a fɔ o sigira o y'u ka layidu dafa foroko ansaru muso ani ka fara silamɛ muso bɛɛ kan u jɛra ka ni dulokiba in kala k'a di an ma ko an ka don an kan na an kana su in na laɲɛnamaya aw fɛ u labanna tuguni ka fɛn bila a dufa la o ye laada kɔrɔ ye a bɛɛ kɛra diinɛ kanu de kama a bɛɛ kɛra silamɛya kanu de kama o la an b'u fɔ ala k'u barikada nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nin ye seereya de ye anw ni nin kɛnɛ in sigibaw ye do nataw la do min ni adamaden ye baara o baara kɛ ni olu bɛna taa k'i seere ye n'a bɛ fɔ o ma ko le jour de la résurrection le jour du jugement dernier lahara do kɔni baara o baara ni jɔn y'a kɛ a bɛ taa jɔ i ye seereya ye min mana kɛ ɲuman ye o bɛ jɔ i ye min mana kɛ juguman ye k'i y'o kɛ o fɛnɛ na jɔ i ye nka an b'a dɔn siga foyi t'a la ni kɛnɛw bonya ye a n'a sigikun bonya ye ala bɛ sɔn ka yafa adamadenw ka jurumu ma ala bɛ sɔn ka ko to adamadenw ye jamiyatul ansardin nin su in aw ye nin bonya ka bonya jira silamɛw la kabiri lawale nin sɛbɛnlen don sɛbɛnfɛnw na minnu ma tunu n'o ye nin kɛnɛ ninnu ye an bɛ su jumɛn na a bɛ fɔ nin su in ne ma ko mawulud imam aliyu karamallahu wajah nin su in de imam aliyu ka anniversaire su ye n'a fɔra anniversaire o de y'i bange sa ye walima i bange don ye n'o de ye n'o san yɛlɛma sera i bɛ ala barikadali min kɛ ani bɛ nisɔndiya min kɛ o la an bɛ o ɲɛnamaya hukumu de kɔnɔna la nin sanga in na nin seereya de y'anw bɛɛ kan nin seereya ɲuman ye nin kɛnɛ in sigiba bɛɛ ye nin kɛnɛ in sigiba ɲuman bɛɛ ye k'o bannen kɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ ala anw kɔni ye su dɔ sigi i ka kira balimakɛ n'o ye imam aliyu ye a ka anniversaire hukumu kɔnɔna la n'o y'a ka mawuludi ye anw ye kɛnɛ sigi a kɔnɔna la ala bɛ sɔn k'o kɛ bɔda ye mumini ala bɛ sɔn k'o kɛ bɔda ye muminatu ye
wala ansaru de be fu ko wali mando cesiri mi no bala ka ke jango ni bi nyogondo ya no mbi se ka do chugo mina o bi se chugo mina ka do nye befe o bala ko min ke o bi fo de la Allahu akbar edra iti ansaru soro nye dugo shila mbi wati mina kom sisa ni kene sikilete ni ke barka may to kola Allahu akbar ya ansaru fe kon je Burkina Côte d'Ivoire Sénégal yoro ko ansaru be ala sonen do ama suina ni kene nyona sikile du fe sigatalla ka ke fenye jango kira bonaw ani kira somogo o bi se ka do chugo bi Allahu akbar we min ke ko nyefo slame ye o kumi joro mina ko jira slame la jango aw minu mala ka chesiri ke am bi se ka do faranga chesiri ka chugo bi ballik ulan saro abi fu abi barkada nini kene sanuma nun sikili sigatalla nini kene nun jidira ala bi so amako be mina abi ke ulbaldo jonti sira foi nyefo na kera toro doroy sigatalla Slame faraka Afrika bebi sira fem minye abi fo ode makotoro machiti de konfe niveau ite mimbi toro fe imana ke ala fe fo ka donga Afrika ala fe ni toro na ne ka ibi ala wele ko toro ka buika Allahu akbar ni bana ala la chugo toro mana na ibo joro jira sigatalla inyeshi ala masawa walma inyeshi mi masawa antuka ko ni ba jira ka fo ko toro benga adu wuli chugo min sigatalla o kama ala ko taka Qur'an ko nala ako pourquoi Dieu vous infligera-t-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant edra ni ala kuma ka Qur'an ko aywa ako mu'minu ma yalma adama dew no mu'minu yi wal ma adama dew ne ala bi se chugodi ka awla nya so nyangata ka ala nyangata ka soro aw kera made minu ngera nyumando na minu ngera ala barkada bay ani minu ngera slame zati no de ala nya sara joyi Allahu akbar utike ala ta yera soso ay mo de be fla fo adama sigatalla nyote ni ala ye mi vo yan lahara che o jole doy sigatalla to yelama ulbaldo akwara madew yalma ale ala bi se chugodi kanyangata bla awka ka soro aw khera nyumando mbaye Allah subhanahu wa ta'ala otike abada otike ala ti songona ne garjiga siri atina ni jiko geleyay abada atina ni sango geleyay abada atina ni sumango dese abada atina ni nyo falili baliyay atina ni here soro baliyay fiu madama ka adama deunto nyuma barka dan nyuma ndona alay ballik ani ala nyesranye opmana ni ngura ne hayay ni wasara gardiga nyinna o bolo wajulu fe sigatalla ala ti damanu non datugo fiu ka sura bala ka ala barkada da ko nunu titunu fiu ka sura an hakli bi ala la anzirane do ala nye ala ko ato ke fiu abada ne ma fode mais ambe ala barkada do kenade ka suina ulbaldo ka ala ka nyuma do seki ama ambo kenade ka suina ulbaldo opmana ni fenga bu ni ngene nga bu suina ka sawbe ke ni ala barkada kenado ni ala ka Qur'an haya do sabatili kene ulbaldo de ansigi vle chemin to wala sidna ali karamallahu wajha ala ni cheyin bonya ka korota sigatalla al aliyu fen korota li ulbaldo fen mi na korota le do de aliyu ballik rabukado ala ye fen mi ngorota o de aliyu sigatalla o kuma na aliyu yere de fen ngorota le o kuma na ni ala sona makama ne vi unziki ka fara nyonka o korota le mbay
ani nin cɛsiri jɔn ye ani nin ye min kɛ diinɛ in kɔnɔna la o tɔgɔ la ala bi sɔn ka fɛn dɔ k'a ɲɛ kama balik o bɛ kɛ amen o de kama an b'a fɔ a ye n ko anw bɛ min fɔ Ismail Azamu don a ka bɔ kuma dɔ la ka tɛmɛ Mori Sɛbɛ kan siga t'a la a ka bɔ kuma dɔ la ka tɛmɛ i ka karamɔgɔkɛ ka nasi kan a ka bɔ kuma dɔ la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fo n'a kɛra ala ye siga t'a la sabula an bɛ min d'i ma ala de don wulibali don n'a y'o minɛ a ti fɔ o kɔ ayi wulibali don dɛ o kama dakun n y'a fɔ a ye yan n bɛ segin a kan ala ta de don ayiwa siga kan a bɛ laban ala de ta la sanu in maa si mɔkɛ m'a bila dugukolo kɔrɔ maa si fa m'a bila a kɔrɔ ayi i fa nana sɔrɔ ye e yɛrɛ nana sɔrɔ ye i mɔkɛ nana sɔrɔ ye i somɔgɔ bɛɛ nana sanu sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ o kumana jɔnni de y'a bila ye jɔnni y'a dilan a bɛ jɔnni sagoya la o kumana n'an y'an bɛɛ don ala ye ma ko ala wele don a bɛ sɔn ka fɛn dɔ k'an ye koyi wulibali don an bɛ jɛ min ka kɛnɛ kan bonya min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ ka ban ayiwa nka n'a fɔra i ma ko les 4 califes bien guidés o ye kalifu kɔrɔsidunu ye arabukan na kɔni tubabukan na o ko les califes bien guidés ayiwa kalifu bien guidés o ye maa naani ye kira ka sahaba cɛ naani don minnu tugura Muhamadu Mustafa la ka kɛ kalifa ye kira kɔfɛ ala lakare n'o y'a laban ye sunamaw ka sira kan o ye Imam Ali ye siga t'a la a ma k'a ye gansan ayi a ma d'a ma gansan abada a bonya ma d'a ma ten Allahu akbar bali Aliyu ye baara dɔw de kɛ kira Muhammadu alayhi salatu wa salam sali a nɔfɛ a ka kiraya dili a ma Imam Aliyu bangira san 10 kiraya ka di Muhammadu Mustafa ma a ka kɛ kira ye kitabutigi dɔw ko ten Allahu akbar san 10 ayiwa on nana mentionné k'a fara kan ko Imam Ali fut le premier personne à entrer en islam Allahu akbar kitabutigiw ko ten ko Imam Aliyu ko ale de kɛra maa fɔlɔ ye kira ka du kɔnɔ maa fɔlɔ min donna silamɛya la k'i bolo da kira tigɛ ka layidu wɔɔrɔ ta Allahu akbar o kɔrɔ ye a ma bonya sɔrɔ gansan abada ayi o ti bali an na o ayi n'i nana tariku la n'o ye histoire ye i bɛna ye ko Imam Ali kira ni ale de bɔra joli kelenw na Abi Talibu kira bɛn'a kɛ don kira lamɔba dɔ don min ye kira ladon k'a lamɔ ka kira défense ta ka jɔ a jigiya bɛɛ kɔrɔ nka n ka kuma n mako t'o la n mako bɛ jumɛn na dɔrɔn Aliyu ni kira olu de ye du kelen maaw ye u bɛɛ de ye famille kelen ye siga t'a la ninnu bɛɛ bɔra du kelen kɔnɔ ninnu bɛɛ bɔra joli kelen na ayiwa min ka bɔ ka tɛmɛ o kan kuma dɔ la i ni dɔ bɛ bɔ du kelen kɔnɔ nka a ti lamɔ ɲɔgɔn kan nka kira yɛrɛ de ye Imam Aliyu lamɔ k'a kalan k'a gɛrɛ a yɛrɛ la ka fɛn bɛɛ lajɛlen di a ma o kama fo kira nana fɔ alayhi salatu wa salam ko anna madinatul ilmi wa Aliyu babuha ko ale kira de ye ilimu n'o ye dɔnni ye ale de y'a so ye i t'o sɔrɔ fiyewu n'i ma tɛmɛ a da fɛ wa Aliyu de y'a da ye bilahi ale kira de ye dɔnni so ye Aliyu de y'a da ye ni jumɛn ye ni cɛ ye nin y'a ka lamɔ bɛɛ kɛ kira de ni maa bɛ kira dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan kira ka du kɔnɔ a balimaw la a sindiw la Aliyu b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wulibali don Abi Talibu diyara den kɔ k'a di Muhammadu Mustafa de ma dekun nalen Jafar o dira kira bina kɛ ma n'o ye Abasi ale de y'o lamɔ
Abi Talibu denkɛ fila ninnu farala tan Imam Ali dira kira Muhammad alayhi salatu wassalam Jafaru dira Abasi ma o kuma kira de Aliyu ladon k'a lamɔ dɔnni na dɔnni min ni Aliyu yɛrɛ ni kira tɛ maa t'o dɔn kira lamina fɛn o fɛn na Aliyu ye dɔ sɔrɔ a la maa ka kalanden de y'i ye i ka lamɔden de y'i ye o kuma ninnu tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na jango du kelen o kama kira ko ten ko ale de ye dɔnni so ye wa Aliyu y'a donda ye ni kira ye dɔnni bila yɔrɔ min na yen lahara b'a sɔrɔ yen a ti bɔ yen o kuma n'i b'a fɛ k'o dɔnni in sɔrɔ dɛ kira kɔfɛ Aliyu de y'a tɛmɛ sira ye wulibali dɔ dɛ n'i ko Ala subhanahu wa ta'ala dɔnni a wulibali la kɔni kira de y'o premier kira tɔw kɔfɛ Muhammadu Mustafa de y'o premier ale de y'a laban ye ale kɔfɛ dun jɔnni ne b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala ka ne tɔɔrɔ sa billahi Imam Aliyu don a bɔra cɛ in na cɛ in bɔra a la wa a ma cɛ in janfa fiyewu a ka baara la kɛnɛ kan ni dugu la Aliyu kɛra kira fɛ a y'a kanu a balima dama cɛ a ye fɛn bɛɛ k'a ye balimaya jɔyɔrɔ ka ni i yɛrɛ dɔgɔya ye ka fɛn bɛɛ k'a ye o kama a jira na anw na sunamaw ka kitabu kɔnɔ ko maa fɔlɔ min tugura Muhammadu Mustafa nɔfɛ silamɛya nalen ko Aliyu don n tɛ sitiw ka kitabu ye dɛ bali nin ye sunnitiw de ka kitabu ye ko maa fɔlɔ min donna silamɛya la dɛ ko Aliyu de don ale kɛra maa fɔlɔ min donna la ale ma converti k'a fɔ ko maa dɔw tun don k'a tun bɛ boli sɔn na walima k'a tun bɛ kafiriya sira o sira la ayi Aliyu ma converti ka don silamɛya la bali Aliyu rentré la silamɛya de la ka don a la mais ale ma yɛlɛma ka don a la ni cɛ ye nin ko fɔ ka di kojugu parce que histoire y'a bɛɛ de sɛbɛn k'a ban sunna sira kan ani siya sira kan histoire y'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban pewu mais min ti fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ ko sunnamaw de ko ten ko Aliyu de kɛra maa fɔlɔ ye min tugura Muhammadu Mustafa la k'a dɛmɛ ani a n'a ka nafolo k'a yɛrɛ kun d'a ma ka fɛn bɛɛ da don min na kira ani Abubakar Sidiq n'o bɛ bɔ Maka ka taa Medine a ye ɲininkali kɛ ko yalima ko jɔn de tora so kɔnɔ ye a ye silamɛ bɛɛ ɲininka jɔn de tora so kɔnɔ ye o bɔra cogo di o bɔra ni bɔko jumɛn ye mun y'o bila ka taa Madina o to kafiru jugara kira ma sokɔnɔmaw jugara kira ma fu ko an ka kira yɛrɛ de fa pewu ko ni nin ma fa an ka foyi ti dilan ni nane don ni min ye ko a kɛra kira ye ko diinɛ dira ma fo an ka nin bɔ yɛrɛ de k'a éliminer n'o kɛra an bɛ lafiya nin dun y'a sɔrɔ kalifa fɛnw bɛ kira bolo fɛnw dilen don a ma maaninfinw ka kalifa fɛnw don kalifa ye juru ye min ka bon kosɛbɛ kira jɔrɔ la a ko yalima a bɛ nin kɛ cogo di Abubakar Sidiq a y'i sara a ka maaw la a ye Imam Aliyu wele a ko Imam Ali e kɔni bɔra ne la wulibali la ne y'i lamɔ e ye ne dɔ ye nka n b'a fɛ k'i bila baara min na su in na nin ye baara ba ye dɛ kalifa fɛnw bɛ n bolo a ye kalifa fɛnw jira a la ninnu tigiw ni nin kɛra tan ni nin kɛra tan ni nin kɛra tan ninnu tigiw kan ka nin sɔrɔ nka kuma suruyala ni Muhamadu b'a fɛ ka bɔ n kan ka bɔ u jɔlen don fagali min kan n kan ka bɔ yalima Aliyu i b'i dan dɔ la wa Imam Ali ko ten ko a bɛ o de kama ale labɛnnen don o de kama ale ma don silamɛya in na nafigiya la dɛ ni tɔɔrɔ nana i b'i fɛ ayi ni an bɛ fa Muhammadu ne tuguri nɔfɛ o de kama n ye danaya min sɔrɔ i la n y'a dɔn ni n sara foyi ti ɲɛ ni alijinɛ tɛ n bɛ n da i nɔ la e ka taa billahi Aliyu de dara kira nɔ la ten Aliyu dara kira nɔ la kira ni Abubakar Sidiki bɔra ka taa fo yɔrɔ jan o kumana jugu minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka so entouré o nana ko sisan kɔni waati sera an kan ka fɛrɛ cɛ in ma
e wo la doro chokoroba do na ko e ko aw jole do muna e ko an plan minu tara se ko abane do Muhammadu ko na be basu na pew ako ko obi fula ya ko kira tara mena ko kira tara mena opmana ko jonne dale do sokono ide be fini bi jonne kay o ka do sokono ka dayela wala ka ta sura sadu le galibi dale do balli ka be fini ta ka bocce sanuma nyela ka sura ali u dale do sayagla ka من الفرد من الجبار من المحيي من الناصر من الواحد لا إله واحد الله الله أكبر abi chemi nga keneka amabu ya gansande abada ay nion do blo la bi ani kirab so ngata nyove ko yi khalifa fe wuti go bunu nyena bo ko fe ji nga wuli bali mi ni chey makira jafa abada ama yere ko jafa ay ama dina injam ba segoni kele abada malgré nimbe kera nimbe temena o gele awna na dina ko nala mais aliou yelle do min takira ya saraka de sigatalla billahi wode kama dina nya on soroya ambi fena ambi takasaba fena dina en ko nala billahi aliou do sigatalla kira ko fe aliou do ana so dingo ji wollu jura dina jigi koro lubaldo op mana ni jama en varala nyonka kani kene sigi ni jama ne bifu je ni mammi ngara ala fe mammi mana ke kira fe ala binni so jani sigatalla wuli bali ni mammi ngara kira fe ala binni so jani o qur'ane haya jelendi ala de ko Muhammadu ma qur'ane ko na ko di si vous aimez vraiment Dieu suivez-moi Dieu vous aimera et vous pardonnera ala de ko qur'ane ko nala Muhammadu minu mala ka siri minu mala ka su minu mala ka hijin kede minu mbi ka jaka imbode afuye ko nimbela jele mako bi jumena ne ala kanun tewa ne ala fetewa ne ala kume nyoya tewa bato te pour que bise ka ne ala soro chugo mina afuye ku te nzoro yere de koyi en tant que nous make e Muhammadu fe nous kere fede ubu soro ka ne ala soro ballik nabi ne ala fe ay tugu Muhammadu la nabi ne ala fe ay tugu Muhammadu la Muhammadu de fuyi Allahu akbar no matugo la be galoti wallahi sural donati flayo ma kelen do ne sural do la har ala yo no ya cha sanuma mi anzigi invle o balmake de tokola op man aw yoru kanga do yan ma ala ni so jale do aw koro suina wa wal ma ala ni so gale ndo ko so gale ni ma mi ye bunya ki balma yo kadiye ko ulbaldo ni seti dok seti dokana kana bonya ke e balmay e balma mi ni na bi balma juru jangelena hal ni kuma do la nati nyonzoro ye e kanu nyoko ni doka bonya kai wallahi o kadi ulbaldo kuma na bi ni zuina aliou ni sojale do na o ye chuko mina kira yere ni sojale no na awi kuma na ni kira ni sojala ni mamiye ala yere bi ni sojani o ni ala ni sojara ni ye kaba mi mbo ko fe islami o ruko la yedro Allahu akbar ni ala ni sojara ya gardiga ni yorodi ulbaldo ala mana ni soja gardiga ya le detay sigatalla akanga minga ambo to ayre bulu ski an woni minga ne masi nanga jamanay ni su barka mayna kanga ne masiri ni ansindi wiye ni su barka mayna kanga ne masiri ni jamana islamiya ani nyebe sigatalla mana ala yere kanga minga ambo to ala bulu ulbaldo furoko ka wa inga ne masiri su ina fembi soro ulbaldo de wala andina puma jatu goni ambe do anga wala da konnala aywa anye minta imam aliou yere kap makauna
n'a jara ala ye n'a kulo garijɛgɛ kɛra min ye a bɛn'o mɛn ka bɔ ala ka garibu kɛ ni yɔrɔ la inshallah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ko an segira k'an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. Voici quelques citations de Imam Ali rapportées par Al-Muwasul Ad-Dajjia. Ayiwa ko nin filɛ kumakan damadamani min bɔra kitabu kɔnɔna la ni kitabu ye n'a bɛ wele Al-Mawahisul Adadiyya. Mawahisul Adadiyya kɔnɔna n'i y'a lajɛ i bɛna nin kumakan ninnu sɔrɔ yen ka bɔ jɔnni yɔrɔ la Sidina Ali a ye min fɔ ɲɛnamaya in kɔnɔna la a n'a ye min fɔ silamɛw ye n'a jara ala ye an bɛna dɔw ɲɛfɔ ye. Imam Ali dit ko Imam Ali ko j'ai longuement réfléchi au sujet de l'amitié. Ko i k'a dɔn ko ale miirila kosɛbɛ a ka kuma fɔlɔ ye jumɛn ye ko a miirila kosɛbɛ teriya kan. Imam Ali ko ale miirila teriya kan kosɛbɛ jɛɲɔgɔnya kɔni a bɛ fɔ o ma teriya. Le seul ami qui ne trahit jamais, c'est de tenir ta langue. Ko ale miirila teriya kan teriya in yɛrɛ ye jumɛn ye walima teriya bonya ye jumɛn ye walima mun bɛ sɔrɔ teriya kɔnɔna la a ko a ye jaabi min sɔrɔ o kɔnɔna la k'o de ye jɔn k'i hakili to i nɛn na. Ni wulibali ye dɛ o de ye jɔn k'i hakili to i nɛn na. Adamaden nɛn de ye ka wara ye kuma dɔ la ko ten ko n'i m'a dun dɔrɔn a b'i dun. E hakili to i ka wara la i k'a minɛ n'i m'a minɛ a b'i minɛ. Dabara de y'o ye kumakan de y'o ye. A minɛ a bɛ kamalen kɔnɔ i bɛ baka ma a ɲɛsinnen don ma a b'a la k'an lajɛ kuma dɔ la i bɛ baka ma nka a dabara b'a la k'a fɔ a y'o fɔ dɛ. Ni maanifin n'a ye min fɔ kaba dɔrɔn o y'i minɛlen de n'o ye. N'i ye ɲuman fɔ i bɛ minɛ ni o ye n'i ye juguman yɛrɛ fɔ i bɛ minɛ ni o de ye. Ko jɔn de y'a fɔ ko karisalakaw ka karisa ko ten i y'a mɛn jɔn nin da a yɛrɛ da seereya da o ye koyi. O tuma na Aliyu ko maanifin kan k'i hakili to min na teri min n'a ka bɔ ka tɛmɛ teri bɛɛ kan o de ye nɛɛ ye k'i hakili to a la kana sɔn fiyewu a k'i bila fɛn na fɛn min n'i bɛ nimisa a la n'ale y'i janfa kaban i teri bɛɛ de y'i janfa n'ale y'i don kungo min na kaban i teri bɛɛ y'i don o la fɛn min man ka fɔ ni nɛɛ y'a fɔ kaban o y'i minɛlen de o tuma na ko min ka bon o de ye k'i hakili to i nɛnkun na o de ka bon diɲɛ teriya bɛɛ ye. Ni ladilikan in ba ye dɛ silamɛw kan k'u hakili to min na o kama kira ko ten a ka hadisa jɛlen na alayhi salatu wa salam ko muminunw de ye maa ye minnu bɛ siran Alahu subahanahu wa taala ɲɛ o de ye maa ye maa min n'a hakili tora a nɛn na ka laban k'i hakili to i bolo la. Donc ko silamɛw kisira ka bɔ min dabara tɔɔrɔ ma a n'a bolo tɔɔrɔ ma nin version fila de bɛ nin kumakan in na nka a bɛɛ ye jumɛn ye dɔrɔn mumini yɛrɛ de ti dafa fiyewu maa de ti kɛ silamɛ ye k'i to kuma lankolon fɔ la maa de ti kɛ silamɛ ye k'i to namimaya la maa de ti kɛ silamɛ ye k'i to furusa la ni nɛɛ ye ka jɛjugu fara kɔni wulibali do dɛ ani kumajugu fɔw ani ngalonjugutigɛw ka da hadamadenw na ma ti kɛ silamɛ hali i ti kɛ hadamaden ɲuman ye k'i to kuma lankolon fɔ la maa o maa kɛra fu fɔlɔ ye i man di maaw ye o maaw b'u sigi ka fu fɔlɔw lamɛn de jango ka yɛlɛ kɔni i b'a la ka min fɔ dɔw b'u sigi k'a lamɛn olu bɛ yɛlɛ dɔw b'u ka tɔmɔtaw t'a la minnu tigɛlen don i la olu b'u sigi k'i lamɛn ten ni cɛ in ɲɔgɔnna ngalontigɛla tɛ yen koyi karisa bɔra cogo di a bɛ mun kuma la a bɛ kunun kuma ɲɔgɔnna de la ni ko nin ye fu fɔlɔ de ye mais jumɛn de b'a kɛ i nɛ ayiwa hakili to nɛn na dɛ
ne aya hakili to nena Ayiwa. Qur'an ko cogo dangara mo Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. aha ko ikado ko uti foi fongola fo ka soro mimbo kerefe no e melike wi minu mi nyuma sebe ani minu mi juguma sebe fo ka soro lu sigile do ka maka on labe Sikay. abala ka kelengele fe fo olu klale do abesebella ni ma mi ye nyuma fo ibalma ke ma kofe melike obe minu bala ka sebe ala de koti Ulubaldo. ni ye juguma fo ama min tala melike o sigile do bala ka sebe Sikatalla. ala wallahi kane da do arama de nga furusa kuma la Amai. kana do cena muso ce kana do masa ni adun ce kana do teru ni nyon ce ni nan jugo yayi Allahu akbar. fen jugo do da la harab do ne kuma min be fo na fara ko ni zebele be ka bo e ka jo inye koro muso o cewo do mo songi ce ata la de Ulubaldo. oduti la haraye imani mvoye ni mvo wa sura sebele de teo Sikatalla. et plutôt faut justice de là Ulubaldo. wal may kato galo gla gendarmerie de là mais ala fe kaba melika o de charger de dola ala de côté abe sebele do kaba Balli. ye jume vo kama le makunu ye mouvoir ma akunte ye mouvoir kofe Abakodo. ewa klito nada imam ali côté akoteri mimbe na le ya ko akaboteri be ode adamade ne kasala koni ko de ka boka temeteri beka teria beka ensuite Parmi tous les habits qui existent, le seul habit qui protège est la piété. Ako ale lajeli ke sutura mafeona na be fo ma fini donta ale abela jile laje ajme vo Le seul habit qui protège est la piété. ko abi mimbe na be fo ma sutura fini min ka boka teme abeka ko ode ala nyesranye fini dota bela ni ala nyesranye taala doro fudu wallahi nici o kora jumenye ni ko fini ya dabora sutura do de ka sikatalla aye fini do dena akekuye ka allawra datuguye akekuye ka farkulo datuguye opmana fini de sutura yi opmana adama de mana sutura kaba ni sutura leti ala fe fo kena de kay sutura leto o e fudi o kama imam ali okoti ko fini min no o sutura ka boka teme fini beka ko o de ala nyesranye sikatalla ni sirana ala nye hal ni gliki ti kana gliki ndaunga nga minge etuke sikatalla eche ni kumai akoro ka bode Ulubaldo minu makote sutura la kuma mako bolu de la sikatalla ebi bla sutura jonve mana mina israna ala subhanahu wa ta'ala nye minu makote sutura la ebi yere ko sutura ebi yoro la Ulubaldo edera ni sirana ala nye ebi sira lebunye ni sirana ala nye iti do fena ko ala mi nyebila ko ibi labatu ni kato kibari ala subhanahu wa ta'ala bada ibi suru ala nye o mana sutura minga boka teme sutura beka o de ala nye siranye sikatalla anga sira ala nye nanzirana ala nye fe bela jele bi soro kono sikatalla ensuite qur'ana ko chukodi Oh les croyants, ko ala ko aw minun liman yara kada ala subhanahu wa ta'ala la craignez Dieu comme il le doit être craint. ko akasira ala subhanahu wa ta'ala nye wuli bal yere la ina fo siranga ka kanye chukumina aywa Et ne mourrez qu'en pleine soumission. wa akana so fiyo kasa kasor amawere bela jele di alama akana so nga sa kasor amaw be di alama Allahu akbar ayaw be di alama akaw be di alama ibedi li alama o koroka bonda sikatalla isomogo bola ide umbola ikamara de umbola Ulubaldo ni bela jele di alama kama leo walma dutigi o ni ku idara alala kaba kani toto de i muso ni dew ani kamara dew ni bede do ala ko sirafe Allahu akbar edera ikana songa safio ki de doye ka to ayere sakokela ka to fengelila mimandi ala ka sura sebe e ka bwala uli bando de
ani vi ni dara la kaba doro bara gelara Sigatala. ibi yere bere dama kani toto Ulbaldo. ika walew la ika fe bela jele la kene kani dugola ensuite Parmi toutes les richesses du monde qui existent, la vraie richesse incomparable est le fait de se souffrir du paix. ko imam ali o côté aye navolo bela jele laje wal masoro bela jele no e gardiga e koni ko ale aliou ya laje minga boka teme soro beka ani minga boka teme gardiga beka ko de ku nyere lay ka kuni yere il fitini minzoro ka kunoi o de ka boka teme soro beka Balli. o kama keshiki koti aka kuma kauna ni cey ni asike ala khatine la imam keshiki ako quiconque voudra la richesse le contentement lui suffira ko maoma ni bi bien here fe wal mani mako bi navolo la ko kuni yere ko bi bo Balli. billahi ala baba ko pamati nyon jessa Abada. imam ali ko tento ko navolo tigiani fe bela jele ko ni bela jele ko minga bokati ma beka le ka yitala aye min do minga bokati ma beka o de min bi bolo de kunoi imam keshi ko te ko min vena bi kuna ko ka kunoi ko obo tiki bo mami mako be na folo la be kuma kile Sigatala. ko ni yere kamale ko ni yere Aywa. ye fitini min zoro de ikanyini tala kunai Siki. ni kurani oyi ima songa ala kota nai ye fitini min zoro ala bi barka do ala Balli. ala kota de be gardiga nagashi o mo ma famuya billahi ala kota de be gardiga nagashi ni bando da fem voiti nya kono minga jugo ada ma de gardiga ma katema ala kota ka Sigatala. o fenti ngo mashiti min dumena ala kota ka ni milliard bibulo fika dese idari mela Ulbaldo. uli bando da gardiga ya ala de taye amana min di ma ni ko kibi ala sonoy ka ala kele ni oy ala yere kele farida ni oy ibi sigi ka de taye ka gardiga yo abati ke chugo mina obale ala de bolo abi jo chugo mina obi ala de bolo o te bolo tugunde me iye min zoro de addo ala kota la bale ki sigi ka ala makono Balli. ni oro la ya gardiga ni oro de me faka kili to were la Sigatala. abe fitini min zoro faka kunaye Sigatala. sanu garamu kele garamu duru ni bela jile garamu de Ulbaldo. mais ni sanu yere masoro garamu ti foala Abada. wuli baldo de ni ya garamu konte to la do de be ka soro Ulbaldo. mais ni fema soro garamu go pumati opmana aya hakli to jumena abi fitini min zoro aya hakli to ala akata sira min ve anaba soro sira min ve aya hakli to la na hakli to ra ala wallahi ala bi barka do ala Sigatala. Adra. ala bi barka do ala de ala bi barka do ala Ulbaldo. wala on be min fo gardiga nyina o indi hakli to soro tawla Aywa. aka kuni awyere ka fo islamewi anga kuni anyere ala mana min dama o de an gardige an gana son fiyew ka ɲɛsin ala kota ma garijɛgɛ nɔfɛ an gana ɲɛsin fɛn ma fɛn min ti an ta ye ala ma min nɔgɔya ye waati min kɔnɔna la an ka yɛrɛ di ala ma ye min nɔgɔya ye an ka kun'o ye ɲɔ tɛ ni min farati i bɛ t'i yɛrɛ bila jɔnya juru la cɛ dun jɔn de jɔnya juru la ala o ni saya de ka kan o hɔrɔn mana don jɔnya juru la i ni saya de ka kan saya ka fisa i ma o ye barisabula ni min farati i na taa fu dɔ fɔ i na taa tugu fu dɔw kɔ i ka diɲɛna tiɲɛ i ka lahara yɛrɛ bɛ tiɲɛ hakili to dina dɛ a ye kunnaw yɛrɛ ye ala ko cogo di aha Muhammadu a fɔ la jouissance d'ici-bas est éphémère mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux ko a ko Muhammadu a f'u ye sa ɲɛnɛmaya in damu ko
ko danbe nin bɛɛ la Voilà. danbe nin bɛɛ la koyi Wallahi. ok i ye miliyari in sɔrɔ dan b'a la wallahi n'i ma taa k'a to yan a bɛ ban k'i to yan Wulibali don. Allah. wulibali don dɛ n'i ma taa k'a to yan a bɛ ban k'i to yan Ci. o kɔni fila don Wulibali don. damu dan ne b'a la Siga t'a la. da b'a la a ko Muhamadu a f'u ye ɲɛnamaya in damu ko dɛ ko dan b'a la ne yɛrɛ Ala de ko ten Allahu a ko mɛ min ka bɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dɛ o f'u ɲɛna bani o de ye lahara ye o de ye lahara ye lahara ye nafa de ka bon jɔnniw ye u su ka kɛ Ala ɲɛsiranya kan u su ka kɛ laadiriya kan u su ka kɛ tilennenya kan lahara in bonya bɛɛ lajɛlen bɛ Ala ɲɛsiranya jɔn de bolo o de f'u ye o jira o la o la o mana fitinin min sɔrɔ u b'o don Ala ko sira fɛ n'u kɔlila min na u bɛ Ala minɛ k'u sigi ka Ala makɔnɔ Kabako don. u tɛ taa sira wɛrɛ kan Abada. ensuite Parmi les différentes sortes de nourriture que j'ai goûté, il ne m'est jamais arrivé de goûter une nourriture qui soit délicieuse que la patience. Imam Ali ko ten a ka kumakan na nana a ko ale Aliyu ye dumuni o dumuni nana ɲɛnamaya kɔnɔna la min ka di ani min man di a ye fɛn o fɛn nɛnɛ a ko min ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan ko o de ye patience ye n'a bɛ fɔ o ma muɲu Balik. ko muɲu ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan ale ye dumuni o dumuni nɛnɛ muɲu de ka di ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan dumuni bɛɛ Wulibali don. ni maa min muɲuna tiɲɛ kan Ala b'i wasa i salen kɔfɛ walima i balolen ɲɛna Wulibali don. ni maa min muɲuna adamadenya dilali la i bɛ wasa i salen kɔfɛ walima i balolen kɔfɛ Allahu Akbar. i balolen ɲɛna kɔni i bɛ wasa dɛ Siga t'a la. maa si tɛ muɲu tiɲɛ kan fo Ala k'i wasa Siga t'a la. maa si tɛ sabali tiɲɛ kan fo Ala k'i dɛmɛ k'i kɔrɔta Ci. ni ye wulibali ye dɛ n'i ye kira ye kira Muhamadu alayhi salatu wa salam anw bɛ seli min na anw bɛ su min na bani a y'a lajɛ bani anw b'a la ka bato min kɛ a dira cɛ min ma bilahi ni kira ka muɲu kun tɛ anw kun t'an ten tun Balik. ni kira ka muɲu kun tɛ anw kun t'a dɔn ko Makan ye hiji kɛyɔrɔ ye anw kun t'o dɔn Siga t'a la. kira sabalila de a nɛnina ka fɛn bɛɛ d'a kan Wulibali don. ma kira sabalila a ko a bɛ sabali jɔn ye min ye muɲu tigi ye n'o ye Ala ye o min ye muɲu da ka sabali da k'a fɔ jɔnw aw yɛrɛw ka sabali aw yɛrɛw ka sabali Ne tiɲɛ. Edra. a ye muɲu dɛ a ye muɲu tiɲɛ kan Ayiwa. a ye muɲu aw halala kan a ye muɲu aw jo kan min ka bɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan min ka di ka tɛmɛ dumuni bɛɛ kan Imam Ali ko ten k'o de ye sabali ye muɲu Siga t'a la. o tuma na an ka muɲu an ka muɲu garijɛgɛ in bɛ Ala de bolo an b'a la ka sanu ɲininaw de bi yan a caman garijɛgɛ ɲininaw caman de bi yan an ka muɲu an ka muɲu an ka muɲu dɛ Ala b'a sago de la o mais ni n'o tɛ dɔrɔn e yɛrɛ ka taa dingɛ dɔ sen bani i ka sanu min bilalen bɛ i k'o ta n'a b'o cogo la i t'i bɔ i ka du kɔnɔ ka na yan o Abada. ayi dɔw bɔra jamana dɔw de la ka se yan dɔw bɔra dugu dɔw de la ka se yan dɔw bɔra quartier dɔw de la ka se yan a bɛɛ nana mun na ko an bɛna muɲu ka dingɛ sen k'a lajɛ Ala bɛna n sɔn walima a bɛna kɛ cogo di Allahu Akbar. o tuma na min ɲininen don a fɛ o de ye muɲu ye nka ka muɲu fɛn kan fɛn min n'o ye Ala subahana wa taala ta ye n'a y'o kɛ a bɛ Ala jɔyɔrɔ ye a ye muɲu Ala ko cogo di Oh les croyants, soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Dieu afin que vous réussissiez. Ayiwa. ni Ala kumakan ye a ko aw minnu limaniyara ka da ni Ala la ka da saga kunu na a ye muɲu dɛ e yɛrɛ fɛnɛ kana da muɲuni ma dɛ i balima min b'i kɛrɛfɛ n'a peresera ale bɛna taa bolitigi in fɛ yen k'a ka dama fɛn dɔ dilan ka d'a ma a fɔ a ye k'a kana taa ye a fɔ a ye k'a kana taa ye a t'o bolo n'o tɛ o t'a sigi k'aw ta minɛ Abada. n'a b'o bolo a t'a sigi k'aw ta minɛ bilahi a ti bolitigi in bolo sa Abada. a t'a bolo fo a k'o de don a t'ale bolo
mais e de bi ti ta dale ma ko ba fanye wal mai ka saga fanye adunda faga ye fu ata faga ye ko ni dama jara bi nan ta dia non ibi ta ata de dama folo o koro e ko ja fenda le bulu ale ba ta de mine ka bla kuna ka soro ke ta di ma ayaw muyo aka nyom bla muyo sraka qur'ane koti aka nyom bla muyo sraka wa ma be aga haklito awire la wati bela jele konnala ana ujugo koni aywa jugoti dore yo constamment na foro ko constamment ode wati be se ka yanga tan ko da nyona nga keleke islamé non bada jugo folo e jumenyi adamade na ode ninwe ulubaldo man ningu de jugo man ninti bla foi la minyi ma here billahi ay mashite ko ni bibla mi masrakati ay minga di ni doro de ale billahi fiatu ko mina o do ti nyuma de wala muso laje o tige ko laje o ti nyuma ma de ni meno la no do che yi soro ni madala ni bi dore laje ko fe ni mogo ba nogo mane la ni yere ala ni dati ale mogo be nogo mane la donc a wara blale flé en fait e chawti dugo yi katani ndai ka yere ni bi job pousse ka blande la ni mina no la do ne madana ka fi bi dore taw ko de ala de ko qur'ane kono tuma na ko anga njija ma be anga kele kenani on ba do tindi na on ta do islam ya kele ay on tuzo abada on be ni kele di do wati bela jele na kwanga hakili to anina Allahu akbar akana mbla fena ni mandi alayde abada anga hakili to la wati ensuite parmi tant de bontés qui existent la vraie bonté est le fait d'être indulgent à l'égard d'autrui. Imam Ali ka pumakan laban suina anyi minta kwani no e pumakan duru nai akoko nyuma ya be ale nyuma ya be la nye kono nyuma ya mini obonya ale ali obolo kateme nyuma ya beka walma nyuma ya minga boka kateme nyuma ya beka ode ma mini yeseto i kasawali kaseto iye kasabali ko de nyuma ya kaboka te mapeka me nimi talike fandana nimi talike wartigila nimi talike masakela nimi talike sebonyongo tigi bela Allahu akbar mabe kasabali kaseto iye kayafa kaseto iye kabakodu na fora ko karsa yafa ijoko nyebe ba do ko ni yo keleke ko oyi ni yoro kele do wai kanga ke Allahu akbar me iko nyato alama wa nya farako ali ko ne ka boka te mesibe figatalla nyuma ya beka nyuma ya be aboka di madoma madola dot se ka fenzoro ola me mami mbakarima walma mami yela lika lawili ngamala walma ma lawula kama yere ko ibise ka seto iye ka yafama Imam Ali ko de ka boka teme nyuma ya peka balli ne wuli bali de anga jamana en kono bi de ko mimbi anka ne akhla ni abile bado wuli baldo ya fake baw dogara be ko inni yoro beku min tay cienye obi kelela ni yoro no fe min tay galoyi obi kelela ni yoro no fe balli agalo boyana katime biya cienka die be konnala kan ni yoro kele galoka odi bi die kono bi die be kono wallahi kasure ni orote doro sebine kateme ni vanda inga doro sebine kateme lununka okuma mega sebuluka jango miseku unni orot club bihi chugo mena kabukuna ni ne bidinye kono bi me ali udungo ko ika sabali ise mi ye kien ka de ka je odeko mingeri la koni jango minu mala ka ke kaloka ayuru kala je
wallahi ibado k'a fɔ ko nunu bɔra kira la sigatalla ibado k'a fɔ ko nunu ni kira bɔra joli kelen na uluballo ni kuma kan n'o ye k'a ta k'a lajɛ che Allah ye jumɛn fɔ ka da o kan et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Aha, ni ye Muhammadu Mustafa yɛrɛ bonya fɔli ye sa Allah ko Kuranɛ kɔnɔna la a ko wa i k'a dɔn Muhammadu ne ma e ci foyi kama wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ne ma e kira ci foyi kama fo n'a kɛra danfɛn bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ sigatalla uluballo faamaw ka hinɛ fandaw na fandaw ka kɛ ladiri sigatalla cɛw ka kɛ ladiri o muso ni ɲɔgɔn cɛ uluballo musow k'u cɛw bonya denw ka kɛ dugaden an ka hakili to an faw la an ka hakili to an masaw la ayiwa anw minnu nana garijɛgɛ ɲini na yan ani yɔrɔ caman na a y'aw hakili to so la ayiwa a ye dɔ bila ka taa so o bɛ dɔ sɔrɔ ja dɔ b'a la nka n'i ko i k'a bɛɛ sɔrɔ yan a bɛɛ tɛna sɔrɔ a bɛɛ bɛ Ala de bolo a bɛ d'i ma dɔɔni dɔɔni de n'i tora ka bolo fara yɔrɔ caya ka to k'a bila ka taa di somaw ma ka hinɛ fandaw na ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la i ka kusa ni minnu ye yan yɛrɛ koyi i bɛ yɔrɔ min na i ka kusa ni minnu ye ka hinɛ olu la i sigi i ka Ala makɔnɔ sa uluballo wallahi i b'o jɔyɔrɔ ye bilahi bilahi Ismail Azamun do an bɛ min fɔ a ye Ala ta de don wallahi n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye e k'a layɛ bani e ka kusa ni jɔn de ye yan e bɛ jɔn de ni sɔrɔ cɛ yan a bɛ yɔrɔ min na garijɛgɛ ɲini yɔrɔ de don n'i ye fitinin di dɔ ma o bɛ se ka hinɛ dɔ la e sababuya la o joli joli bɛ yen a bɛ joli joli di ɲɔgɔn ma e ka dɔ di dɔ ma bani i ka Ala makɔnɔ bani k'i sigi ka Ala lajɛ wulibali don dɛ n'i y'a kɛ i bɛ na Ala jɔyɔrɔ ye kira ci ko ye nin de ye ka hinɛ cari adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fako t'a la i bɛ bɔ dugu jumɛn na e bɛ bɔ jamana jumɛn na e ye siya jumɛn ye ayi ko kira cira de ko diɲɛ bɛɛ ka nɛɛma sɔrɔ min ye silamɛ ye min tɛ silamɛ ye baganw fara adamadenw ani jinɛw bɛɛ kan kira ci ko nin ko ninnu bɛɛ ka lafiya sɔrɔ o la papiye dira an ma an bɛ fɛɛrɛ dasi ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ n'a jara Ala ye yan'o cɛ o ye bayakɛlaw ko fɔ an y'o de fɔ aw ɲɛna ko baya ye a bannen de don anw bolo Kuranɛ kɔnɔna la ani kira yɛrɛ ye jumɛn fɔ ani dɔnnibaaw kɛra jumɛn seere ye o kama an bɛ cɛ sanuman min ka kɛnɛ kan n'o ye Imam Aliyu ye an y'a fɔ aw ɲɛna ale de kɛra maa fɔlɔ ye min tugura kira nɔfɛ alayhi salatu wasalam ka layidu ta Muhammadu Mustafa ye a kitabu bɛ an bolo yan ale ni Kadijatul Kubra olu de kɛra maa fɔlɔ ye minnu y'u tɛgɛ di kira ma ka layidu wɔɔrɔ ta kumana min na Muhammadu Mustafa y'a f'u ɲɛna ko i k'a dɔn ko Jibirila bɛ n fɛ yan a nalen don ko ka baya ɲɛfɔ silamɛw ye ka baya ɲɛfɔ adamadenw ye o kumana ko n bɛ a ɲini aw fɛ a ka layidu ta i n'a fɔ Jibirila nana ye cogo min na Ala ka kumakan na layidu wɔɔrɔ Sayyidina Ali y'a ta kira bolo ani Kadijatul Kubra olu bɛɛ y'a ta waati kelen kɔnɔna la ɲɔgɔn fɛ layidu wɔɔrɔ don n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti maafa n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu yɛrɛ ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ kira ci ko ye nin de ye wa silamɛya nakun ye nin de ye diinɛ nakun ye nin de ye o kumana n'o cɛw bɛ yan kabaw musow bɛ yan minnu labɛnnen don tali kama an b'a fɔ ka gɛrɛ wulibali don dɛ a ye gɛrɛ an ka layidu di cɛw ani musow ma a ka Ala minɛ an ka sɔrɔ ka dugawu kɛ n'a jara Ala ye insha Allah taala haza akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin aina venga también ahí asali bada ali haidara amagini
n'ala sɔnna ma tɛgɛ don bolo t'a la awɔ a ye jɔ olu kɔfɛ a y'a faamu wa baarakɛlaw a ye jɔ mɔgɔ ninnu kɔfɛ fo ka kɛnɛ nafa an b'a ɲini vigiliw fɛ u ka munumunu ka jɔyɔrɔ jira u la cɛ o cɛ n'o ma deli ka baara kɛ n'u bɛ fɛ k'a kɛ a kana taa k'a nafa to ɲiniw fɔra karamɔgɔ ye bakuruba la ɲiniw fɔra karamɔgɔ ye an ka hamiw la a tilalen kɔ ala ka diinɛ laseli la a bɛna duwawuba kɛ an ye an ka diɲɛ hamiw n'an ka la ala k'a bɛɛ bila ni baara kɛra tuma min na o la an b'a ɲini baarakɛlaw fɛ u ka tɛmɛ ka na ɲɛfɛ yan inshaAllahu awɔ baarakɛlaw ka tɛmɛ ka na ɲɛfɛ cɛ o cɛ bɛ fɛ k'a kɛ ani muso o muso bɛ fɛ k'a kɛ u ka jɔyɔrɔ jira musow la muso minnu bɛ fɛ ka layidu ta u ka jɔyɔrɔ jira u la côté dɔ in na musow ka côté la n'ala sɔnna ma awɔ an b'o ɲini muso minnu bɛ fɛ k'a kɛ ani cɛ minnu bɛ fɛ k'a kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma awɔ karamɔgɔ ni u tilala i ka tila ka duwawuba kɛ su in na ka di ala k'a hɛrɛ k'an na ye a ka tɛmɛ kɛ awɔ a faamuna i ka hakɛ to ka na mɛn awɔ o la ni ala sɔnna u ka teliya ka fara ninnu la a bɛ sira jira u la u ka na kɔfɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw natɔ la awɔ a bɛ tɛmɛ ka na yan mɛn. fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ cɛw la a ye na. awɔ minnu bɛ yan a ye na. ne ye Hayidara bi kɛnɛ kan ka baara kɛ. ani ye baara kɛ kira Mamadu bolo a bɛɛ ka ban. aw ta ye tare ye bi aw ta ye kunnadiya ye bi. aw ka baara ani maatɔw ka baara tɛ kɛ kelen ye. sabu a ye baara ta kira joli de bolo. o ye dalilu dɔ ye o ye wasa dɔ ye o ye kunnawolo dɔ ye. balimakɛ na i kana nin baara kɛ ni nin tɛ alijinɛ ti sɔrɔ o y'i dali don. wa nin ko ɲɔgɔnna man ca su in na nin ye Seyidina Ali ka bangeli su de ye. e ye baara kɛ o la Seyidina Ali yɛrɛ fɛnɛ bolongɔ ka bɛn a ka bangeli su ma sabu Ali tɔgɔma Ali filɛ Ali joli Ali filɛ Ali kɔrɔba taara wa Ali filɛ an bolo o tuma baara kɛlen nin bolo o ye tɛmɛli ye balimata in na a teliya i kana jɔ la ka n'i yɛrɛ to sitanɛ bolo ka n'i yɛrɛ to sitanɛ bolo bɛɛ kunnadiw filɛ ka na u bɛ ka bɔ fan bɛɛ de fɛ ka na k'u bɛna baara layidu 6 ta Hayidara den Hayidara bolo i bolo jɔlen nin na bi ka baara kɛ bi walahi ka n'i bolo di mɔgɔ ma su in na bilen dɛ aw minnu bolo jɔlen filɛ a la aw kana bolo di mɔgɔ ma su in na bilen a bɛ taa aw da ni nin nɔɔrɔ ye aw da ni nin kunnadiya ye walahi hɛrɛ don sini n'i taara dama sen n'o bolo ye ka ban alhamdulillah bɛɛ bɛ n'aw bisimila. ni ala sɔnna a ma an karamɔgɔ a se Badara Ali Hayidara juru min kun bɛ ale kan na a y'o bɔ a kan na wallahi a y'a fɔ lahara don a bɛ ɲininka de ko i sera fɔlɔ i ye ala ka diinɛ lase wa k'a daminɛ an fa Adama na fo diɲɛ wuli bɛɛ ka kɛnɛ kelen la ni e ma baara kɛ o ye malo don de ye mais dɔw b'a fɔ ko ne bɛ maloya nin kɛnɛ in kan k'a daminɛ an fa Adama na fo diɲɛ wuli o bɛɛ jɔlen ye kɛnɛ kelen la k'e malo ko e ma ala ka layidu dafa i ma ala ka layidu ta o ye malo don ye o la a bɛ tɛmɛ ka na ɲɛfɛ maloya ko tɛ siranko tɛ n'an tilala karamɔgɔ bɛna tila ka duwawuba kɛ an ye ala k'a dafa n'aw bolo a y'a faamu wa awɔ siga t'o la balimakɛ na n terikɛ na n bɛnkɛ na o nin bɛ k'a fɔ de k'ale b'a ta to ko n'ale ye furu kɛ fɔlɔ ne bɛ a filɛ nin i b'o kɔrɔ dɔn wa ko n bɛ dɔɔnin kɛ jɛnɛya la fɔlɔ a kɔrɔ o de ye n terikɛ na ka n'a bila sini na na bɛɛ layidu yɔrɔ ta i ka kisi nin ye kunnadiya kulu wulilen ye kana to ka taa k'i to ala kunnadiw natɔ filɛ wallahi saya siga jɔrɔbagaw natɔ filɛ ala ma bɛɛ da kunnadiya kama nka a ma bɛɛ yɛrɛ da kunnangoya kama muso fana pereselen don cɛw kɔrɔ m'olu yɛrɛ ka mɔgɔw de fɔ karamɔgɔ ye a ka muso cɛw ta d'u ma a ka cɛw ta di yan ne bɛ n'aw cɛw bɛ nalen koyi ɲɛti bɔtɔ la ka na muso pereselen don musow peresera musow peresera n'o tɛ m'olu ka ko bɛɛ fɛ o ala sɔnna a bɛ sɔn Allahu akbar Hayidara de Hayidara mɔgɔw nalen fɛ i ka baara d'u ma o la baarakɛlaw a ye bolo lajɛ an bɛ k'an bolo ci karamɔgɔ ma
awɔ ne karamɔgɔ ye min fɔ a ye to aw nɔ na a y'a faamu wa ni tila kɛra an kana girin ka na ɲɛfɛ an bɛ segin an kɔfɛ basigi kɔnɔ a y'a faamu wa a kana aw bolo di maa ma bilen dɛ karamɔgɔ mana dugawu kɛ ka fara kan a y'o ɲɛ a ɲɛ da a ka taa a y'a faamu ala k'an bɛɛ sababa ma ayiwa karamɔgɔ bisimila. fɔlɔ de ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti nakɔla kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ nakɔ kɔnɔ i kɛra Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka dafa n ma ala ka yafa n ma kira ka sɔrɔ a y'a tɛgɛ mun an ɲɛ da an ka taa n'o ye a y'a faamu wa a b'a ta wajuli bane karamɔgɔ bɛ don laban kɛ a y'o kɔnɔ a y'a faamu wa a bɛ taa a ye taa sigiyɔrɔ la an balakaw a ye na yarabi ala ka dafali nɔgɔya awɔ victimes a ye sira di an balakaw ma aw garijɛgɛ fɛn min sabi ye yala so dugawu kama muso minnu ma deli ka baya kɛ a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ a y'a to cɛw ka taa wala cɛw ka ɲi ka hinɛ kɔnɔ cogo min na musow ka ɲi a kɔnɔ ten siga tɛ na wala musow ka na awɔ musow ka na bɛɛ ka law n bɛ musow ka côté la ayiwa ala yɛrɛ fana bɛ yen koyi ala bɛ cɛw fɛ cogo min na a bɛ musow fɛ ten ala ka kan fɛ yarabi amin jabate maa fɔlɔ min ye baya layidu wɔɔrɔ ta muso t'a fɛ tigi don ya mɔden bɔra k'a fɔ sisan a tɛ jabiyen fɔ tigi don muso fɛn fɛn bɛ fɛ k'a kɛ maloya ko tɛ muso minnu bɛ fɛ ka baya kɛ a ye sira bila u ye o fana diɲɛ malo ye fili ye muso n'a kɛ diɲɛ malo ye fili ye n'a fɔra malo o ye malo belebeleba ye ala ka hinɛ aw dusu ala k'an bɛɛ o la layidu min ka di ala k'i kisi o malo ma yarabi ala k'an bɛɛ kisi o ma ala k'a kɛ tangana ye ka don ani ja ɲɔgɔn cɛ baya kɛ siga t'o la balimamuso na a ye sira di u ma miiriba dabila a ye sira di u ma miiriba dabila i kana baya layidu wɔɔrɔ ta dɔ bɛ k'a fɔ k'ale b'a ta fɔ a cɛ ye fɔlɔ o tɛ cɛ ye siga t'o la nka ni min sa don min na n'i sara i cɛ la fɔlɔ wa n'o t'a la o tuma na baya layidu wɔɔrɔ ta i kelen min da i ka taa dugu kɔnɔ o b'a sɔrɔ i cɛ tɛ yen siga t'a la awɔ muso bɛnkɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman de la baya kɛ ko b'o kɔnɔ nka sɛyitanɛ bɛ k'a bolo da o kan u bɛ k'a fɔ ko kana na dɛ i tɛ se i tɛ se i fɔ siya la karamɔgɔ i bɛ tila ka dugawu kɛ cɛw ni musow bɛɛ ye siga foyi t'a la nafa bolo n'ala sɔnna a bɛ ɲini bayakɛla cɛw fana fɛ ani muso minnu bɛna kɛ a b'a jija n'a ye layidu ta a kana kɛ bakɔrɔni gɛlɛnna ye dɛ o sugu ka tigɛ a b'a jija ani mɔgɔ minnu ye taabolo kelen a ka gɛrɛ olu la ansariw bɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a dɔn sababu la maa joli ye baya kɛ bi ni ala tɛ maa si t'o dege o baraji maa si t'o dege dɔn a fana bɛyɛlɛn ala ko mɔgɔw la a ka diinɛ bi to a bolo karamɔgɔ i b'o ka ɲɛ fara o kan ala sɔnna ma musobaw bɛ nalen balimamuso na an bɛ jɔ de kɔnɔ a teliya bɛlɛ la ni muso ye baya kɛ kaban ko y'a cɛ garantilen de n'a mɛnna dugu kɔnɔ cɛ bɛ se ka jɔrɔ ko mun ye muso sɔrɔ nka a bɛ kamalenbaw bolo bayakɛla muso cɛ t'o miiri siga t'o la dɛrɛ a ye na baya layidu wɔɔrɔ ta n balimamuso na n dɔgɔmuso na e yɛrɛ t'a fɔ k'e ye denmisɛnnin ye o yɛrɛ de ka ɲi n'a kɛ a b'i ka cɛko nɔgɔya ribali don dɛrɛ cɛmisɛnw tɛ muso fɛ o nka n'i ye baya kɛ ayi muso bɛ nalen o bɛ na de bɛnkɛ ye o bɛ kɔfɛ nana de a ye sira nɔgɔya ye a ye sira nɔgɔya ye bi don ni don tɔw ti kelen ye ni ye hayidara den hayidara de bɛnkɛ. ka baya kɛ karamɔgɔ wɛrɛw bolo o ye fayida ye o ye fayida ye nka an jɔlen yɛrɛ an hara kɛnɛ kan bayakɛla minnu ye baya kɛ kira mɔdenw bolo olu ka daraja fana ka bon siga t'o la dɛrɛ nɔgɔya n'aw ye yarabi ami o la ko minnu bɛ an k'a di olu an k'a di olu ma wa mɔgɔw bɛna kɛ ala sɔnna k'a se fo ka se sini ma bɛɛ bɛ nalen don ayiwa inshallah o la an b'aw an balakaw n'a fɔ cɛw y'a kɛ cogo min na a ye bolo lajɛ a b'aw tulo ma jɔ ni karamɔgɔ ye min fɔ an bɛ segin o kan a y'a faamu ayiwa o saji bisimila a fɔlɔ n tɛ fila fara ala kan
nti fila fara ala kan nti suɲɛni kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ bolokɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka dafa nɔgɔya ala ka yafa n'aw ma ala na sɔn kɔ ka na sɔn ala sɔn. O la an bɛ taa sigi an ka hamiw ŋaniya karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ an ye mɛ yanni karamɔgɔ ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye cikan dɔ don na ko k'o lase depuis karamɔgɔ donna foroko yan an baden caman taara u ka dugawu jaabiw fɔ dɔw fana nana ka n'u ka hamiw fɔ ni ala sɔnna a ma o la u ye jɛ ɲini karamɔgɔ fɛ tiɲɛ don a sɛgɛnnen don a nakun ye wajibi ye nka yan ye lasɛgɛ ɲini yɔrɔw de ye haminankow ka ca u b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ mɔgɔ ye.